दुर्गापुर के कोकोवेन थाना क्षेत्र के डीपीएल कॉलोनी स्थित एक आवास की तीसरी मंजिल पर शनिवार रात अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय अधिकांश लोग घर से बाहर थे। आग की लपटें सबसे पहले पास के एक मकान से लोगों ने देखी, जिसके बाद वे तुरंत घटना स्थल की ओर दौड़े और पुलिस व दमकल विभाग को सूचित किया। मिली जानकारी के अनुसार डीपीएल का अपना दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा। आग लगने के कारण को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। कुछ लोग शॉर्ट सर्किट तो कुछ गैस सिलेंडर लीक होने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि अब तक इसका स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। नुकसान का आकलन भी फिलहाल संभव नहीं है और किसी के हताहत होने की सूचना भी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस और दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटे हैं एवं मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। বলে 3 তলা পুরো শেষ। আমি একতলা থাকি, আমি এসে সিলিন্ডার গাড়ি আর আমার বেডরুমগুলোকে বাদ করলাম। আগুন কি দেখতে পাচ্ছেন? আগুন এখন অনেকটা নিয়ন্ত্রণ এসেছে। আগুন কি জ্বলছে এখনো? এখন অনেক, এখন ফায়ার ব্রিগেডের লোক ঢুকে গেছে। ফায়ার ব্রিগেডের লোক ঘরে ঢুকে গেছে। এখন অনেক নিয়ন্ত্রণ। এটা কোন জায়গা? ডিএম টাইপ। ডিএম টাইপ ব্রিগেডের কাছে। গ্রাম প্রজেক্ট লিমিটেডের কোয়ার্টারে। আপনি নিচে তলায় থাকেন? হ্যাঁ, আমি। আপনার নাম? মৌসুমী থাকেন। বাড়িতে কেউ ছিল না ওদের। এখানে এসে দেখছি যে দাও দাও করে আগুন জ্বলছে আর কয়েকজন লোক আছে তারা ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করার চেষ্টা করছে। তারপর কি দেখলেন? প্রায় আধ ঘন্টা পর ফায়ার ব্রিগেডে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। এখনো তো পুরোপুরি নেমেনি। এখন কি আগুন জ্বলছে? এখনো আগুন জ্বলছে। এটা কি? আমি এখানে এসেছি প্রায় 8:50 নাগাদ, তখন আগুন দেখি। এটা কোয়ার্টার? কোয়ার্টার ডিপিএল এর? হ্যাঁ। কোথাকার? ডিটেলের কোয়ার্টার। আগুনটা কি দিকে লেগেছে বোঝা যাচ্ছে? মানে না না, এখন কিছু জানি না। ঘর চাবি ছিল। ফায়ার ব্রিগেড এসছে? হ্যাঁ, ফায়ার ব্রিগেড। আগুন কি এখনো জ্বলছে? এখনো জ্বলছে। এটা কোন জায়গা? হ্যাঁ, এটা কোন জায়গা? এটা কোন জায়গা? ডিপিএল কলোনি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।